बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 25 अक्टूबर कुछ लोगों के लिए बड़ा रोशन दिन है और कुछ लोगों के लिए ये स्याह दिन है। किन लोगों के लिए ये रोशन दिन है और किन लोगों के लिए ये स्याह दिन है। और इस दिन क्या हुआ था? ये दिन काजी फैसल साहब की बतौर चीफ जस्टिस पाकिस्तान आखिरी दिन था और उस रोज़ काजी फैसल साहब के साथ जो कुछ हुआ मोनूमेंट पर, जो उनकी तरफ से कोई यादगारी इंसानी हकूक़ के हवाले से मकबरे बनाए गए हैं, कब्रें बनाई गई हैं, जिनको काजी फैसल साहब की तरफ से बड़े एहतमाम के साथ 12 करोड़ रुपया लगाकर बनवाया गया था। यहाँ पे इफ्तिताह करने के लिए काजी फैसल साहब पहुँचे, हालांकि ये अभी मुकम्मल नहीं हो सके। तो उनके साथ सहाफ़ियों की तरफ से जो कुछ किया गया, ये वही सहाफ़ी थे जिनको काजी फैसल साहब की तरफ से एक रोज़ कबल वकला की तरफ से दिए गए इशाइये में शिरकत करने से रोक दिया गया था। और फिर काजी फैसल साहब जब इनके हत्थे चढ़े तो कुछ लोगों की तरफ से कहा जाता है कि पाकिस्तान का काजी और कज़ात, उनके साथ इन लोगों की तरफ से बहुत बुरा किया गया है, ऐसा नहीं किया जाना चाहिए था। लेकिन उनकी तरफ से बिल्कुल भी कुछ गलत नहीं किया गया। उनकी तरफ से सवालात पूछे गए। आपसे कोई बंदा जितना भी सख्त सवाल पूछ ले, ये आपका हक है, इख्तियार है, आप उसको जवाब दें या ना दें। काजी फैसल साहब की तरफ से अपने इस इख्तियार को, अपने इस हक को इस्तेमाल किया गया। उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। तो काजी फैसल के साथ जो कुछ हो गई, ये अपोजिशन वाले और हुकूमत वाले कहते हैं, सारे के सारे लोग कहते हैं कि काजी फैसल साहब के साथ बहुत बुरा हुआ। तो नाज़रीन, काजी फैसल साहब के साथ ये सारा कुछ क्यों हुआ? सिर्फ इसलिए कि उनका जो कंडक्ट था 1 साल के दौरान, जिस तरह से उन्होंने अपनी अदालत को चलाया, तो काजी फैसल साहब ने जिस तरह से एक पार्टी को क्रश किया, दूसरी पार्टी को बहुत ऊंचा ले गए, जिस तरह से वो डिक्टेशन पर काम करते रहे, तो ये सारा कुछ, ये सारे के सारे सहाफ़ी, इनमें से एक भी ऐसा सहाफ़ी नहीं है जो तहरीक इंसाफ का हामी सहाफ़ी हो। बिल्कुल 100% ये बात है। जितने के जितने सहाफ़ियों की तरफ से काजी फैसल साहब पर ऐसे सवालात किए गए, वो सारे के सारे कभी काजी फैसल साहब की आंख का तारा हुआ करते थे। काजी फैसल साहब इन पर जैसे भी कोई तपिश आती थी, इनकी हमायत में खड़े हो जाते थे। इनके घर तक भी काजी फैसल साहब गए थे, जैसे असद अली तूर और मतीउल्लाह जान हैं। तो इन लोगों की तरफ से सवालात किए गए थे। तो काजी फैसल साहब के साथ जो कुछ कर दिया गया, ये ट्रेलर है। किसके लिए ये ट्रेलर है? ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर के लिए ट्रेलर। और काजी फैसल साहब पाकिस्तान से बाहर गए। कुछ लोग कहते हैं काजी फैसल साहब भाग गए, मियां नवाज शरीफ साहब पहले चले गए थे। तो जिस दौरान काजी फैसल साहब पाकिस्तान के चीफ जस्टिस रहे, मियां नवाज शरीफ साहब इसी दौरान पाकिस्तान आए थे। और काजी फैसल साहब के आखिरी दिन से 1-2 रोज़ कबल मियां नवाज शरीफ साहब लंदन चले गए। तो जो कुछ काजी फैसल साहब के साथ यहाँ पे हुआ है, जो कुछ उनके साथ आगे जाके एयरपोर्ट पर हुआ है, मियां नवाज शरीफ के साथ हुआ है, ये ट्रेलर है जनाब सिकंदर सुल्तान राजा साहब के लिए। अगर वो अब भी राह रास्त पर नहीं आते तो उनके साथ भी यही कुछ होना है। ऐवान सदर में एक और भी रोशन दिन था। जिस तरह से 25 अक्टूबर काजी फैसल साहब के जाने के लिए अपोजिशन के लिए जो काजी फैसल साहब के ज़ेर इताब रहे, उनके लिए रोशन दिन था, इसी तरह से 26 अक्टूबर भी उन्हीं लोगों के लिए और इस तरह के दीगर लोगों के लिए ऐसा ही रोशन और ताबनाक दिन था जब याह्या अफरीदी साहब की तरफ से ऐवान सदर में हलफ उठाया गया। काजी फैसल साहब इस हलफ में शरीक नहीं हुए क्योंकि वो पाकिस्तान से बाहर तशरीफ़ ले जा चुके थे। तो ऐवान सदर में क्या कुछ हुआ, वहाँ पे कितने लोग आए, काजी फैसल साहब के ऑनर में जब 25 अक्टूबर को फुल कोर्ट रेफरेंस दिया गया था, तो इस मौके पर उन्होंने माजिद खान को भी वहाँ पे मदऊ किया था। ये इमरान खान के कज़न हैं। इमरान खान एतराफ़ कर चुके हैं कि मेरे लिए ये रोल मॉडल हुआ करते थे, मैं इन्हीं की वजह से क्रिकेट में आया था। जब इमरान खान पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कैप्टन बनते हैं तो उन्होंने कारकर्दगी की बिना पर माजिद खान को ड्रॉप कर दिया था। तो माजिद खान वो गुस्सा नहीं भूल सके और काजी फैसल साहब जिस तरह से इमरान खान के दुश्मन खुद को साबित कर चुके थे, तो माजिद खान के दिल में भी इमरान खान के लिए कोई नरम गोशा नहीं था। काजी फैसल साहब ने अपने रेफरेंस में उनको ही बुला लिया और उसके बाद माजिद खान की तरफ से काजी फैसल साहब की तारीफ़ों के उसी तरह से पोल बांध दिए गए, जिस तरह से बिलावल भुट्टो जरदारी और शहबाज शरीफ एंड कंपनी काजी फैसल साहब को सराहते हैं, उनकी बलाएँ लेते हैं। आ जाते हैं फिर 26 अक्टूबर की तरफ। 26 अक्टूबर को ऐवान सदर में हलफ लिया जाना था याह्या अफरीदी से। तो याह्या अफरीदी के लिए यहाँ का माहौल बनता है शख्सियत से।
تو ویسے وہاں پہ پھول لگانے میں، وہاں پہ پرفیوم چھڑکنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی گئی تھی۔ ماحول انسانوں سے بنتا ہے وہاں پہ جس طرح سے انسان موجود تھے۔ ایوان صدر پہلے تو آصف علی زرداری کچھ لوگوں کو ان کی شخصیت سے خوشبوئیں لپٹیں آتی ہیں اور کچھ لوگوں کو ان سے بدبوئیں بھی آتی ہیں۔ ایوان صدر میں یحییٰ آفریدی صاحب زیادہ دیر کے لیے نہیں رکے، تو وہاں پہ ان کی ملاقات ہوئی عمر رضا بندیال کے ساتھ، چیف جسٹس پاکستان کے، جو پہلے رہ چکے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی دیگر ججوں کے ساتھ بھی ملاقات ہوئی جو ریٹائر ہو چکے ہیں۔ ان میں موجود تھے جناب افتخار محمد چودھری صاحب، دیگر بھی کئی موجود تھے، لیکن ہمیں ہمیشہ کمی محسوس ہوتی ہے کہ ارشاد حسن خان صاحب کو ایسی تقریبات میں کیوں مدعو نہیں کیا جاتا۔ ہو سکتا ہے کہ مدعو کیا جاتا ہو، وہ خود نہ جاتے ہوں، اس بارے میں ان سے بات کر کے پتہ کریں گے۔ لیکن ان لوگوں کی طرف جس طرح سے میاں نواز شریف صاحب اور آج کل تو ان کا دم چھلا بنے ہوئے ہیں آصف علی زرداری، یا پھر یوں سمجھیں کہ آصف علی زرداری کا دم چھلا بنے ہوئے میاں نواز شریف صاحب، وہ کیسے ارشاد حسن خان کو وہاں پہ برداشت کر سکتے ہیں؟ اور یہ بھی اپنی جگہ پر بہت بڑی حقیقت ہے کہ ارشاد حسن خان صاحب نے وہ فیصلہ جو میاں نواز شریف صاحب کو جیل میں رکھ سکتا تھا وہ ان کی فیور میں دیا تھا۔ وہی جو میاں نواز شریف صاحب کے ایما پر عدالت پر، سجاد علی شاہ کی عدالت پر حملہ کیا گیا تھا، یہ کیس ارشاد حسن خان صاحب کے سامنے آیا تھا اور ان پر بڑا پرویز مشرف کا پریشر تھا کہ نواز شریف کو ایسے کر کے رکھنا ہے، لیکن ارشاد حسن خان نے صرف 3 لوگوں کو چھوٹی چھوٹی معمولی سزائیں دے دی اور اس کیس کو ملتوی کر دیا۔ آج تک وہ کیس ملتوی چلا آ رہا ہے۔ وہ ارشاد حسن خان صاحب نواز شریف کو بھی سزا دے سکتے تھے، میاں نواز شریف کی اسی روز نااہلی ہو جانی تھی، تو کئی سال تک میاں نواز شریف صاحب نااہلی بھگتتے رہتے، لیکن یہ لوگ ارشاد حسن خان کو اپنا دشمن سمجھتے ہیں۔ بات ہم کر رہے تھے ایوان صدر میں یحییٰ آفریدی کی مصروفیات کی۔ جیسے ہی انہوں نے حلف لیا 4-5 منٹ کے بعد جلد ہی وہ وہاں سے نکل آئے۔ ان کے لیے وہاں پہ ماحول گھٹن زدہ تھا، لیکن ان کی ملاقات عمر رضا بندیال سے ہوئی تو ان لوگوں کے طوطے اڑ گئے کہ یہ عمر رضا بندیال سے ہدایت لے رہے ہیں، رہنمائی لے رہے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ سلام دعا بھی ہو، لیکن ان لوگوں کو یہ فکر پڑ گئی اور اس کے بعد جس طرح سے آفریدی صاحب کی طرف سے ایکٹ کیا گیا، جس طرح سے انہوں نے آگے جا کر معاملات دیکھے تو ان کے لیے مزید پریشانی کا باعث ہو گئے۔ یہ ساری صورتحال دیکھ کر ان کی کسی کی پینٹیں گیلی ہو گئیں اور کئی کی شلواریں ڈھیلی ہو گئیں، صرف اس لیے کہ یحییٰ آفریدی صاحب ایک تو وہاں پہ جلدی سے چلے گئے، دوسرا انہوں نے عمر رضا بندیال کے ساتھ ملاقات کر لی۔ اور یہاں پہ یہ بھی بتاتے چلیں کہ وہیں پہ صحافیوں کی طرف سے پوچھا گیا عمر رضا بندیال صاحب سے کہ آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں نئے چیف جسٹس کے بارے میں، تو انہوں نے اس امید کا اظہار کیا کہ سارے معاملات آپ درست ہوتے چلے جائیں گے۔ تو آپ 2 چیزوں کو آپ ملا کر دیکھ لیجئے کہ یحییٰ آفریدی کے ساتھ عمر رضا بندیال کی ملاقات اور ان کا یہ کہنا کہ معاملات سیدھے اور درست سمت میں چلے جائیں گے، فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، یہ انہوں نے صحافیوں سے کہا تھا۔ تو یہ 2 چیزیں ان لوگوں کے لیے یوں سمجھ لے کہ جیسے بجلی بن کر گری ہیں۔ قاضی فیصل میاں نواز شریف صاحب اور جسٹس یحییٰ آفریدی کے حوالے سے بہت کچھ ابھی کہنے کو ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔